पूर्वी खबर। आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी के नेतृत्व में गिग वर्कर्स के यूनियन को मान्यता देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि उन्होंने जिला शासक से अनुरोध किया था कि गिग वर्कर्स यूनियन को मान्यता दी जाए। इस पर जिला शासक द्वारा आरटीओ को निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद आरटीओ द्वारा गिग वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने को लेकर बातचीत करने के लिए एक तारीख दी जाएगी। उस बैठक के लिए सीटू नेतृत्व भी मौजूद रहेंगे। आज के আমরা সিআইটিউর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে আমাদের আলোচনা হয়েছিল গিগ ওয়ার্কারদের কিছু সমস্যা আছে এবং এরা এখন একটা নতুন ক্ষেত্র এটা তৈরি হয়েছে। অনেক বেকার ছেলে এর মধ্যে যুক্ত আছে, মহিলারাও এখনও কেউ কেউ যুক্ত হয়েছেন। এখন যেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখার জন্য আমরা বলেছি, এটা গিগ ওয়ার্কারদের ইউনিয়ন তারা চেয়েছিল এটা কথা বলার জন্য প্রশাসনের সাথে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আরটিওকে উনি বলবেন ওই নতুন ক্ষেত্র এটা ওরা আগে একটু স্টাডি করবে, তারপরে আরটিও একটা তারিখ দেবেন গিগ ওয়ার্কারের নেতৃত্বকে। সেখানে আমাদের নেতৃত্ব পঙ্কজ থাকবে, অন্যরা যারা আছে গিগ ওয়ার্কারদের সংগঠিত করছে। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सिकंदर के साथ लाल बाबू की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, आसनसोल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।